Nous voulons méditer ensemble pendant ces quelques jours l'un des livres les plus mal connus de la Bible. Vogliamo meditare in questi giorni uno dei libri più misconosciuti della Bibbia, Le livre des Nombres. il libro dei numeri. Ce n'était pas le titre que les Hébreux lui avaient donné. Questo non era il titolo che gli ebrei gli avevano dato. Les Hébreux l'appelaient le livre dans le désert. Lo chiamavano il libro nel deserto, Mais nous l'appelons le livre des Nombres à cause de deux dénombrements. ma noi lo chiamiamo libro dei numeri per via dei due censimenti, Un qui est fait au premier chapitre, uno che è stato fatto nel primo capitolo, au Sinaï, avant de reprendre le voyage à travers le désert, nel Sinai prima di riprendere il viaggio attraverso il deserto, et l'autre dénombrement qui se fait presque 40 années plus tard, e l'altro censimento che si fa quasi 40 anni dopo et qui nous est raconté au chapitre 26, e che ci viene raccontato nel 26esimo capitolo, juste avant l'entrée dans le pays promis. giusto prima di entrare in terra promessa. Mais d'abord, vous vous posez peut-être la question, pourquoi le titre? Ma forse vi ponete la domanda perché il titolo La vie chrétienne anormale. La vita cristiana anormale? C'est parce que ce livre nous raconte l'histoire de 40 ans dans le désert, E perché questo libro ci racconta la storia di 40 anni nel deserto et nous parle en particulier d'une dizaine de révoltes de la part du peuple d'Israël. e ci parla in particolare di una decina di ribellioni del popolo di Israele. Une histoire qui n'était pas, je pense, voulue par Dieu. Una storia che probabilmente non era voluta da Dio. Si Israël avait été prêt à rentrer tout de suite dans le pays promis, Se Israele fosse stato pronto a rientrare subito in terra promessa, je pense que Dieu n'aurait pas tardé à l'introduire dans le pays. penso che Dio non avrebbe tardato ad introdurlo nel paese, Parce que la péninsule du Sinaï n'est pas si grande que ça. perché la penisola del Sinai non è poi così grande. Il aurait suffi de quelques semaines au maximum pour le traverser. Sarebbero bastate alcune settimane per attraversarlo. Si on compte un déplacement de 15 km par jour, Se si conta uno spostamento di 15 chilometri al giorno, avec des arrêts pour le repos, con delle fermate per il riposo, aujourd'hui un avion de chasse traverse cette péninsule en quelques minutes. oggi in pochi minuti un aereo da caccia attraversa questa penisola. Mais voilà qu'il a fallu 40 ans au peuple d'Israël pour traverser ce petit désert. Ma ecco, ci sono voluti 40 anni per attraversare questo deserto Et nos études nous aideront à comprendre pourquoi. e i nostri studi ci aiuteranno a capire il perché. Israël n'était pas prêt à entrer dans le pays promis. Israele non era pronto ad entrare nella terra promessa. Il avait besoin de croître dans la foi et dans l'obéissance à Dieu. Aveva bisogno di crescere nella fede e nell'ubbidienza a Dio. Et l'obéissance, c'était l'apprentissage de toute une vie. E l'ubbidienza era un apprendimento di tutta una vita. Il y aurait des échecs, Ci sarebbero stati dei fallimenti, des épreuves, delle prove, des révoltes, delle ribellioni, des punitions parfois très sévères. delle punizioni a volte molto dure, Parce que certaines leçons devaient être apprises, perché certe lezioni avevano da essere imparate, mais elles étaient très difficiles à apprendre. ma erano molto difficili da imparare. Quelqu'un a dit qu'il a suffi à Dieu de faire sortir Israël d'Égypte en une nuit. Qualcuno ha detto che è bastato una notte a Dio per far uscire Israele dall'Egitto, Mais qu'il lui a fallu 40 ans pour faire sortir l'Égypte d'Israël. ma che ci sono voluti 40 anni per far uscire l'Egitto da Israele. Une nuit pour opérer la rédemption, Una notte per operare la redenzione, mais 40 ans pour perfectionner la sanctification. ma 40 anni per perfezionare la santificazione. Peut-être avez-vous entendu parler de ce chrétien chinois du nom de Watchman Nee.
Forse avete sentito parlare di questo credente cinese del nome di Watchman Nee. Il a écrit un livre intitulé La vie chrétienne normale. Ha scritto un libro intitolato La vita cristiana normale. Alors je lui demande pardon, mais j'ai choisi le titre pour ce week-end, La vie chrétienne anormale. Io adesso gli chiedo scusa perché ho scelto il titolo di questa conferenza, La vita cristiana anormale. Parce que je crois que cette vie-là est beaucoup plus proche de votre expérience et de la mienne. Perché penso che questa vita anormale è molto più vicina alla vostra esperienza e dalla mia. Nous ressemblons beaucoup plus au peuple d'Israël dans le désert Noi assomigliamo molto di più al popolo di Israele nel deserto que nous ne ressemblons à ce chrétien idéal décrit par Watchman Nee. che non assomigliamo a questo credente ideale concepito da Watchman Nee. Maintenant, nous voulons entrer dans le contexte de notre étude Vogliamo entrare nel contesto del nostro studio et placer d'abord le livre des Nombres dans le contexte des 5 premiers livres de la Bible. e mettere il libro dei numeri nel contesto dei 5 primi libri della Bibbia. Nous avons l'Évangile dans ces 5 livres de Moïse. Noi abbiamo il Vangelo in questi 5 libri di Mosè. Dans la Genèse, nous avons le Dieu souverain qui choisit un peuple. Nella Genesi abbiamo il Dio sovrano che ha scelto un popolo. Dans l'Exode, nous avons un Dieu d'amour qui rachète son peuple. E nell'Esodo abbiamo un Dio d'amore che riscatta questo popolo. Dans le Lévitique, nous avons un Dieu saint qui cherche la communion et l'adoration de son peuple. Nel libro del Levitico abbiamo un Dio santo che cerca la comunione con il suo popolo. Et puis dans le livre des Nombres, nous avons un Dieu à la fois bon et sévère, E nel libro dei Numeri abbiamo un Dio nello stesso tempo buono ma severo, qui dirige son peuple dans sa marche à travers le désert. che dirige il suo popolo nella sua marcia attraverso il deserto. Et enfin, dans le Deutéronome, nous avons un Dieu qui instruit son peuple. E finalmente nel Deuteronomio abbiamo un Dio che istruisce il suo popolo Et il lui rappelle tout ce qu'il a déjà entendu. e gli ricorda tutto quel che già ha sentito. La première règle de la bonne pédagogie, c'est la répétition. La prima regola della buona pedagogia è la ripetizione. Et le livre des Nombres, alors, peut se diviser en plusieurs parties. Il libro dei numeri si può dividere in alcune parti. Dans les 10 premiers chapitres, nous avons la préparation pour un nouveau départ. Nei primi 10 capitoli abbiamo una preparazione per una nuova partenza. Ensuite, dans les chapitres 10 à 14, c'est le voyage du Sinaï à Kades Barnea. Dal 10° al 14° capitolo è la partenza dal Sinai a Kades Barnea. Ensuite, du chapitre 15 au chapitre 19, le peuple d'Israël tourne autour de Kades. Dal 15° al 19° capitolo il popolo di Israele gira attorno a Kades Pendant 37 ou 38 ans. per 37 o 38 anni. Et puis, dans les chapitres 20 et 21, c'est de nouveau le voyage. Poi di nuovo il viaggio dal capitolo 20. Israël part de Kades, descend au sud en direction de Eilat. Il popolo parte da Kades e scende a sud in direzione di Eilat. Et monte ensuite probablement à l'est du Wadi Arava. E sale probabilmente all'est del Wadi Arava Pour arriver dans le pays de Sittim. per arrivare nel paese di Sittim. Et nous allons suivre Israël sur une partie de son voyage. Seguiremo Israele in una parte del suo viaggio. Nous commencerons à Sinaï, au sud de la péninsule du Sinaï, Incominceremo a sud della penisola del Sinai et nous consacrerons les 2 premières études aux derniers préparatifs avant le voyage. e dedicheremo i 2 ultimi studi ai preparativi prima Oui. del viaggio.
Ensuite, nous suivrons Israël dans la direction du nord. Poi seguiremo Israele verso nord. Nous étudierons ce qui se passera lors du premier arrêt, Studieremo quel che accadrà nella prima fermata, dans le chapitre 11 surtout, soprattutto nel capitolo 11, dans un endroit qui reçoit deux noms dans le récit biblique, in un posto che riceve due nomi nel racconto biblico. Le premier de ces noms, c'est Tabera. Il primo nome è Tabera Je vous fais grâce de l'autre parce qu'il est beaucoup plus compliqué. e l'altro è troppo complicato per dirlo. Et puis, un peu plus loin, nous arrivons à Hatzeroth, Poi arriveremo a Hazeroth, où il y a la contestation d'Aaron et de Myriam contre leurs frères. dove Aaron e Miriam contestano il loro fratello. Cela nous est raconté au chapitre 12. Questo ci viene raccontato nel capitolo 12. Puis nous continuons le voyage rapidement jusqu'à Kades Barnea, Poi continueremo rapidamente fino a Kades Barnea et là nous verrons la grande apostasie du peuple d'Israël e lì vedremo la grande apostasia del popolo di Israele et le jugement de Dieu qui tombe sur le peuple à cause de son incrédulité. e il giudizio di Dio che cade sul popolo per causa della sua incredulità. À la suite de quoi nous allons faire un saut de 38 ans dans l'histoire. Dopodiché faremo un salto di 38 anni nella storia Et notre dernière étude sera consacrée à l'incident d'Eilat. e il nostro ultimo studio sarà dedicato all'incidente di Eilat, Parce que le peuple d'Israël est obligé de redescendre vers le sud, perché il popolo di Israele è costretto a scendere di nuovo verso sud. et dans la région d'Eilat, c'est l'histoire des serpents brûlants. Nella regione di Eilat viene la storia dei serpenti brucianti Et c'est là que nous serons obligés de laisser le peuple d'Israël. e lì lasceremo il popolo di Israele. Par où est-il parti après Eilat pour s'approcher du pays promis? Da dove è partito per avvicinarsi alla terra promessa? Personne ne connaît l'itinéraire exact. Nessuno conosce l'itinerario esatto. Je dois dire que nous ne sommes même pas certains de l'emplacement du mont Sinaï aujourd'hui. Devo dire che non siamo neanche certi della posizione del monte Sinai oggi. Il y a des savants qui placent le Sinaï beaucoup plus au nord, dans le désert. Certi scienziati mettono il monte Sinai più a nord nel deserto. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un archéologue, Alcune settimane fa ho incontrato un archeologo, un homme qui fait des fouilles dans le nord de l'Arabie saoudite. un uomo che scava in Arabia Saudita. Il m'a dit, nous avons trouvé le vrai Sinaï. Quest'uomo dice che ha trovato il vero Sinai, Ça se trouve dans l'ancien pays de Madian. che si troverebbe nel vecchio paese di Madian, Là-bas quelque part. da qualche parte là. Je lui ai demandé quelles preuves il avait pour être sûr que c'était le vrai Sinaï. Gli ho chiesto quali prove aveva per essere così sicuro che fosse il vero Sinai. Il a parlé des inscriptions qu'ils avaient trouvées sur les roches. Ha parlato delle iscrizioni che hanno trovato sulle rocce. Alors je lui ai dit, mais c'était écrit en quelle langue ces inscriptions? Allora gli ho chiesto in quale lingua fossero scritte queste iscrizioni. Alors, il m'a dit, je ne sais pas, je ne suis pas un linguiste. Mi ha detto non lo so, non sono un linguista. Mais voyez qu'aujourd'hui, l'emplacement du Sinaï est un sujet de discussion. La posizione del Sinai è oggi un soggetto di discussione. Mais en attendant que les savants résolvent ce problème-là, Ma nell'aspettativa che i scienziati risolvano quel problema, nous continuerons à croire à son emplacement traditionnel noi continueremo a credere alla sua posizione tradizionale au Djebel Moussa dans le sud de la péninsule du Sinaï. sul Jebel Musa nel sud della penisola del Sinai. Alors nous voulons poursuivre notre étude Vogliamo continuare il nostro studio et penser aux préparatifs des 10 premiers chapitres des Nombres. e pensare ai preparativi dei 10 primi capitoli dei numeri. On peut diviser ces chapitres en 3 parties. Si possono dividere in 3 parti. Il y a d'abord l'organisation matérielle du peuple d'Israël.
Prima di tutto c'è l'organizzazione materiale del popolo di Israele, qui nous est racontée dans les 2 premiers chapitres. che ci viene raccontata nei primi 2 capitoli. Il y a le dénombrement du peuple au chapitre 1. C'è il censimento del popolo nel capitolo primo. Israël devient une nation au travers de ce dénombrement. Israele diventa una nazione attraverso questo censimento. Et puis au 2e chapitre, il y a l'organisation des 12 tribus tout autour du tabernacle. Poi nel secondo capitolo c'è l'organizzazione delle 12 tribù tutto attorno al tabernacolo. 3 tribus à l'est sous la direction de Juda. 3 tribù all'est sotto la direzione di Giuda. 3 tribus au sud sous la direction de Ruben. 3 tribù a sud sotto la direzione di Ruben. Et de la même façon, 3 tribus à l'ouest et 3 tribus au nord. E nello stesso modo 3 tribù all'ovest e 3 tribù a nord. Et puis, les 3 familles des Lévites sont situées, elles aussi, autour du tabernacle. E le 3 famiglie dei Leviti sono anche loro situate attorno al tabernacolo. Nous ne voulons pas nous arrêter longuement sur ces questions des 2 premiers chapitres. Non vogliamo fermarci a lungo su queste questioni dei 2 primi capitoli. Mais si ce chapitre 2 vous intéresse, je vous encourage une fois à faire un dessin. Ma se questo secondo capitolo vi interessa, vi incoraggio, vi consiglio di fare un disegno. Situez les 12 tribus autour du tabernacle, Situate le 12 tribù attorno al tabernacolo ainsi que les 3 familles des Lévites autour du tabernacle. e anche le 3 famiglie dei Leviti attorno. Moïse et Aaron à l'est, à l'entrée du tabernacle. Mosè e Aronne all'est all'ingresso del tabernacolo. Et puis comparez le chapitre 2 avec les premiers versets du chapitre 10. E confrontate il capitolo 2 con i primi versetti del capitolo 10. Parce qu'au chapitre 10, nous avons la description du cortège qui voyage à travers le désert. Perché nel capitolo 10 abbiamo la descrizione del corteo che viaggia attraverso il deserto. Et vous verrez la sagesse de Dieu dans cette organisation. E vedrete la saggezza di Dio in quell'organizzazione. Prenons les 3 familles des Lévites qui devaient s'occuper du tabernacle. Prendendo le famiglie dei Leviti che dovevano occuparsi del tabernacolo. Pour démonter le tabernacle, c'est d'abord la famille de Kehat qui arrive. Per smontare il tabernacolo, prima arriva la famiglia dei Kehat, pour prendre le mobilier du tabernacle. per prendere la mobilia del tabernacolo. Ensuite, c'est la famille de Gershon qui vient prendre les couvertures et les toiles. Poi arriva la famiglia di Gershon per prendere le coperte e i teli. Et enfin, c'est la famille de Merari qui vient prendre les planches et les barres. Poi per prendere gli assi e le sbarre arriva la famiglia di Merari. Mais alors, il faut penser à ce qui va se passer à l'arrivée. E bisogna anche pensare a quel che accade all'arrivo. C'est la 3e famille qui se place devant les 2 autres. È la terza famiglia che si mette davanti agli altre 2. Merari se place derrière les tribus de Juda avec les planches et les barres. Merari si mette dietro alle tribù di Giuda con le sbarre e gli assi. Ensuite, Gershon vient tout de suite après avec les toiles et les couvertures. Poi arriva Gershon con i teli e le coperte. Et puis, c'est les 3 tribus sous la direction de Ruben. Poi sono le 3 tribù sotto la direzione di Ruben. Et enfin, c'est la famille de Kehat avec le mobilier. Poi finalmente la famiglia di Kehat con la mobilia. Même pour l'organisation matérielle, Dieu avait pensé aux détails. Perfino per l'organizzazione materiale Dio aveva pensato ai dettagli. Ensuite, il y a les chapitres 3 à 8 qui parlent de l'organisation religieuse du peuple d'Israël. Poi dal 3° all'8° capitolo c'è l'organizzazione religiosa del popolo di Israele. 2 chapitres pour l'organisation matérielle 2 capitoli per l'organizzazione materiale et 6 chapitres pour l'organisation spirituelle. e 6 capitoli per l'organizzazione spirituale. Il est vrai qu'Israël est une nation et un corps politique.
È vero che Israele è una nazione e un corpo politico, mais Israël est surtout le peuple de Dieu. ma soprattutto Israele è il popolo di Dio. Et si ce voyage à travers le désert va réussir, E se questo viaggio attraverso il deserto riuscirà, Israël doit rester en étroite communion avec Dieu, Israele deve rimanere in stretta comunione con Dio, parce que Dieu et lui seul sera le secret du succès du voyage. perché solo Dio sarà il segreto del successo del viaggio. Tout ce travail d'organisation a pris à peu près 3 semaines. Tutto questo lavoro di organizzazione ha preso 3 settimane circa. Dans le 14e mois après la sortie d'Israël. Nel 14° mese dopo l'uscita di Israele dall'Egitto. Et puis voilà qu'enfin nous arrivons au chapitre 9 et au chapitre 10. Finalmente arriviamo al capitolo 9 e 10 Et nous allons lire les 5 premiers versets du chapitre 9. e leggeremo i 5 primi versetti del capitolo 9. Mais ce texte nous parle de quelque chose qui s'est passé avant toute cette organisation. Però questo testo ci parla di qualcosa che è accaduto prima di questa organizzazione. Nous ne sommes plus dans le 14e mois après la sortie d'Israël, Non siamo più nel 14° mese dopo l'uscita di Israele dall'Egitto, mais nous remontons pour être dans le 13e mois. ma risaliamo indietro per essere nel 13° mese. Nous sommes donc dans le premier mois de la 2e année après la sortie d'Égypte. Siamo dunque nel primo mese dopo il secondo anno dopo l'uscita dall'Egitto. Et Dieu donne des instructions à Moïse E Dio dà istruzioni a Mosè pour que la fête de Pâques soit célébrée avant le voyage. perché la festa della Pasqua sia celebrata prima del viaggio. Et c'est ici que je demanderai à ma traductrice de lire les 5 premiers versets de ce chapitre 9. L'Eterno parlò ancora a Mosè nel deserto del Sinai, il primo mese del secondo anno da che furono usciti dal paese d'Egitto, dicendo: I figlioli di Israele celebreranno la Pasqua nel tempo stabilito. La celebrerete nel tempo stabilito, il 14° giorno di questo mese, sull'imbrunire. La celebrerete secondo tutte le leggi e secondo tutte le prescrizioni che vi si riferiscono. Merci. Il y a 3 chapitres différents qui nous donnent des instructions au sujet de la fête de Pâques. Ci sono 3 capitoli diversi che ci danno istruzioni per la celebrazione della Pasqua. Vous trouverez les instructions les plus détaillées dans le livre de l'Exode au chapitre 12. Nel libro dell'Esodo, capitolo 12, troverete le istruzioni più dettagliate. Ensuite, dans le livre du Lévitique au chapitre 23, Poi nel Levitico, capitolo 23, nous avons la récapitulation des 7 fêtes de chaque année. abbiamo il riassunto delle 7 feste di ogni anno. Et la première de ces fêtes est la Pâque. La prima festa, la prima di queste feste, è la Pasqua. D'ailleurs, l'année calendrier était fixée sur la Pâque, E l'anno del calendario era fissato sulla Pasqua, pour que la Pâque tombe dans le premier mois de l'année calendrier. perché la Pasqua doveva essere nel primo mese dell'anno calendario, Le 14 de ce mois. il 14° di questo mese. Et puis, si vous lisez Lévitique 23, vous verrez la liste des 6 autres fêtes pendant toute l'année calendrier. E se voi leggete Levitico 23, vedrete le altre 6 feste del calendario. Et enfin, dans Deutéronome 16, vous avez encore une récapitulation de ces fêtes. In Deuteronomio 16 avrete un altro riassunto di queste feste. Et de nouveau, c'est la Pâque qui vient en tête de liste. E di nuovo è la Pasqua che viene menzionata per prima, Parce qu'elle était non seulement la première des fêtes, perché non solo era la prima festa, elle était aussi la plus importante. era anche la più importante. Et chose étonnante, elle ne fêtait pas le don de la loi, È una cosa sorprendente che non festeggiava il dono della legge,
mais elle était inspirée par des événements historiques. ma era ispirata da avvenimenti storici. Et cette fête avait pour but principal de rappeler ces faits historiques. E lo scopo principale di questa festa era di ricordare questi avvenimenti storici. Nous devons insister sur le fait que la foi d'Israël était fondée sur des réalités historiques. Dobbiamo insistere sul fatto che la fede di Israele era fondata su fatti storici, realtà storiche. Après 4 siècles de silence, Dieu était intervenu. Dopo 4 secoli di silenzio, Dio era intervenuto, Il s'était manifesté. si era manifestato, Non seulement il avait parlé à Moïse, non solo aveva parlato a Mosè, mais il avait agi puissamment dans le pays d'Égypte. ma aveva agito in modo potente nel paese d'Egitto. C'est l'histoire des 10 jugements qui nous est racontée dans le livre de l'Exode. È la storia dei 10 giudizi che ci vengono raccontati nel libro dell'Esodo, Des jugements qui devenaient de plus en plus sévères, giudizi che erano sempre più severi, dont le dernier, c'était la mort des fils aînés dans toutes les familles égyptiennes. l'ultimo fu la morte di tutti i figli primigeniti nell'Egitto Et en même temps, l'institution de la Pâque. e nello stesso tempo l'istituzione della Pasqua, L'agneau que chaque famille israélite devait prendre l'agnello che ogni famiglia israelitica doveva prendere pour le sacrifier per sacrificarlo et pour badigeonner son sang sur les 3 côtés de la porte de la maison. e per mettere il suo sangue sui 3 lati della porta della casa. Et Dieu dit, quand l'ange destructeur verra le sang, il passera par-dessus. E Dio dice: quando l'angelo vedrà il sangue passerà oltre Et vos fils aînés ne mourront pas. e i vostri primigeniti non moriranno. J'insiste sur le fait que la foi d'Israël est fondée sur l'histoire, Io insisto sul fatto che la storia di Israele è fondata sulla storia, parce que nous allons voir que c'est la même chose pour nous aujourd'hui. perché vedremo che per noi oggi è la stessa cosa. Israël devait regarder en arrière, Israele doveva guardare indietro, se souvenir de son histoire. ricordare la sua storia. Sa foi n'était pas fondée sur des spéculations théologiques ou philosophiques. La sua fede non era fondata su speculazioni teologiche, Mais sur des choses qui s'étaient passées dans leur propre histoire. ma su avvenimenti che erano avvenuti nella propria storia. Et Dieu s'était révélé lui-même au travers de ces faits historiques. E Dio aveva rivelato se stesso attraverso questi fatti storici, Après 4 siècles de silence, dopo 4 secoli di silenzio, 400 ans où Dieu ne se montre pas. 400 anni nei quali Dio non si manifesta Et où peu à peu le peuple d'Israël finit par adorer les dieux égyptiens. e dove poco a poco il popolo di Israele finisce con l'adorare dei egiziani. Israël avait oublié son Dieu. Israele aveva dimenticato il suo Dio. Il est fidèle à ses promesses. Lui è fedele alle sue promesse. Regardez ce qu'il dit à Abraham dans Genèse 15. Guardate quel che dice ad Abramo in Genesi 15. Il dit à Abraham ce qui va arriver à sa postérité. Dice ad Abramo quello che sta per accadere alla sua posterità. Tes descendants descendront dans un pays étranger I tuoi discendenti andranno a stabilirsi in un paese straniero, où ils seront maltraités par les habitants du pays, dove saranno maltrattati dagli abitanti del posto, mais après 400 ans j'interviendrai, ma dopo 400 anni interverrò, je jugerai ce peuple qui maltraite mon peuple giudicherò quel popolo che maltratta il mio popolo et je le ferai sortir de l'esclavage. e lo farò uscire dalla schiavitù. Et puis il ajoute, mais ce n'est pas maintenant le moment de le faire, E aggiunge, ora non è il momento di farlo, parce que le péché des Amoréens n'est pas encore arrivé à son comble.
perché il peccato degli Amorei non è ancora arrivato al suo culmine. Et voilà que les 4 siècles sont passés Ed ecco i 4 secoli sono trascorsi, et Dieu se souvient de ses promesses. Dio si ricorda le sue promesse, Il est fidèle. è fedele, Et c'est la fidélité de Dieu dont Israël se souvient chaque fois qu'il célèbre la Pâque. ed è proprio della fedeltà di Dio che Israele si ricorda quando celebra la Pasqua. Mais cette délivrance montre aussi au peuple d'Israël que leur Dieu est un Dieu de compassion. Però Israele vede anche che Dio è un Dio di compassione. Cela nous est dit à la fin d'Exode chapitre 2. Questo ci viene detto in Esodo capitolo 2. Dieu nous est présenté comme s'il était un être humain. Dio ci viene presentato come se fosse un essere umano. Il voit son peuple, Vede il proprio popolo, il entend ses cris, ascolta e sente le sue grida, il contemple sa souffrance vede la sua sofferenza et il est ému de compassion. ed è commosso dalla compassione. C'est ce que nous appelons des anthropomorphismes. È quello che noi chiamiamo degli antropomorfismi. Dieu nous dépasse, nous ne pouvons pas le comprendre. Dio ci sorpassa, noi non possiamo capirlo. On ne peut le comprendre que lorsqu'il nous est présenté sous des caractéristiques humaines. Non lo si può capire che quando lui ci viene presentato sotto caratteristiche umane. Un Dieu qui voit, Un Dio che vede, qui entend, che ascolta, che sente, qui se souvient de ses promesses, che ricorda le sue promesse, qui est ému de compassion che è commosso dalla compassione et qui décide d'intervenir. e che decide di intervenire. La Pâque devait aussi rappeler une troisième caractéristique de Dieu au peuple d'Israël. La Pasqua doveva ricordare anche una terza caratteristica di Dio al popolo di Israele, La sainteté de Dieu. la santità di Dio. Il voulait délivrer son peuple, Voleva liberare il suo popolo, mais ce peuple l'avait oublié, ma questo popolo l'aveva dimenticato, était devenu idolâtre. era diventato idolatra. Beaucoup d'années après, Josué avertira le peuple d'Israël après la conquête du pays. E molti anni dopo Giosuè avvertirà Israele dopo la conquista del paese. Est-ce que vous voulez servir les dieux que vos ancêtres servaient en Égypte? Volete servire gli dei che i vostri antenati servivano in Egitto? Israël est donc tombé dans l'oubli et dans le péché. Israele sarebbe cascato nella dimenticanza e nel peccato, Si bien que Dieu doit intervenir non seulement pour délivrer de l'esclavage, e così Dio deve intervenire sia per liberare dalla schiavitù et non seulement pour juger l'Égypte, e per giudicare anche l'Egitto, mais aussi pour se révéler à Israël deve intervenire anche per rivelarsi ad Israele comme un Dieu saint come un Dio santo qui veut réconcilier son peuple avec lui-même, che vuole riconciliare il proprio popolo con se stesso, mais qui ne peut le faire qu'au travers d'un sacrifice sanglant. ma che non lo può fare che attraverso un sacrificio di sangue. Et puis la dernière chose que la Pâque devait rappeler à Israël, c'était la puissance de Dieu. E l'ultima cosa che la Pasqua doveva ricordare ad Israele era la potenza di Dio. Voici un peuple qui a oublié Dieu, Ecco un popolo che ha dimenticato Dio, qui est devenu idolâtre, che è diventato idolatra, qui souffre, che soffre, qui est pécheur che è peccatore et qui est esclave. e che è schiavo. Et Dieu doit délivrer en délivrant Israël à main forte. E Dio lo deve liberare a manforte. Et c'est cette fête alors que Dieu demande à Israël de célébrer, ce sera la deuxième fois dans son histoire. E sarà la seconda volta nella sua storia che Dio chiederà ad Israele di celebrare questa festa. Après, la Pâque ne sera plus célébrée dans le désert, Dopo la Pasqua non sarà più celebrata nel deserto, c'est seulement 40 ans plus tard, solo 40 anni dopo, après la traversée du Jourdain. dopo la traversata del Giordano,
dans les premiers chapitres du livre de Josué, nei primi capitoli di Giosuè, avant l'attaque contre Jéricho. prima dell'attacco contro Gerico, 40 ans dans le désert où la Pâque n'a plus été célébrée. 40 anni nel deserto nei quali la Pasqua non è stata più celebrata. On se demande pourquoi. Ci si chiede il perché. J'ai entendu une explication théologique. Ho sentito una spiegazione teologica, Je ne sais pas si elle est la bonne parce que la Bible n'explique pas. non so se questa è la buona perché la Bibbia non lo spiega. On dit qu'Israël était sous le jugement de Dieu Si dice che Israele era sotto il giudizio di Dio à cause de son apostasie à Kadesh Barnea, per via della sua apostasia a Kades Barnea, et c'est la raison pour laquelle la fête de Pâques a été suspendue pendant 40 ans. e sarebbe la ragione per la quale la Pasqua non sarebbe più stata celebrata per 40 anni. C'est une explication plausible, mais je n'ai pas de preuve biblique pour cela. Non abbiamo prove bibliche per questa spiegazione che è plausibile. Il y avait peut-être d'autres explications beaucoup plus simples, beaucoup plus directes. Può darsi che ci siano delle spiegazioni più semplici e più dirette. La disparition des troupeaux pendant la traversée du désert, La sparizione delle greggi durante la traversata del deserto, c'est aussi une per explication possible. esempio. Mais j'ai dit tout à l'heure que cette fête est la première de l'année Ho detto un momento fa che questa festa è la prima dell'anno, elle est la plus importante, è la più importante, elle est fondée donc sur ces réalités historiques, è fondata su realtà storiche et tout cela est en prévision du voyage qui va reprendre à travers le désert. e tutto questo viene fatto in previsione del viaggio che sta per riprendere nel deserto. Parce que Israël ne sait pas ce qu'il attend dans le désert. Perché Israele non sa quel che l'aspetta nel deserto. Il n'a pas encore d'idée de toutes les épreuves qu'il peut traverser. Non si aspetta, non si immagina ancora tutte le prove che l'aspettano. Il y a quelques années, j'ai visité le désert du Sinaï Alcuni anni fa ho visitato il deserto del Sinai et pour moi, c'était une expérience inoubliable. e per me è stata un'esperienza indimenticabile. Le désert a quelque chose de très beau. Il deserto ha qualcosa di molto bello. Certes, comme disait Moïse, c'était un désert affreux. Certo, come diceva Mosè, era un deserto terribile. Les extrêmes de température entre le jour et la nuit pouvaient être de l'ordre de 40 degrés. Fra il giorno e la notte ci potevano essere 40 gradi di differenza. On cuit le jour, on meurt de froid la nuit. Si cuoce di caldo il giorno e si muore di freddo la notte. Et puis il y a ce terrible vent du désert, le Khamzin. E poi c'è il Hamzin, questo terribile vento del deserto. J'ai expérimenté ce vent au bord de la mer Morte quelques jours plus tard. L'ho sperimentato questo vento vicino al Mar Morto alcuni giorni più tardi. Avec mon groupe, nous sommes arrivés à Engedi très tôt le matin. Siamo arrivati molto presto la mattina col mio gruppo a Engedi. Nous sommes descendus au bord de l'eau où il y a une plage de galets. Siamo scesi vicino all'acqua dove c'è una spiaggia di sassolini. Il faisait frais, il faisait beau. Faceva frescolino, si stava bene. Et puis tout d'un coup, le vent a commencé à souffler à travers la mer Morte. E poi ad un tratto il vento ha attraversato il Mar Morto. Et dans 15 minutes, la température est montée de 15 degrés. E in alcuni minuti la temperatura è salita di 15 gradi. 1 degré par minute. 1 grado per ogni minuto. Et ce vent du désert charrie le sable. E questo vento del deserto è carico di sabbia. Cela nous est arrivé pendant ce même voyage à Jérusalem. E questo ci è successo anche durante questo viaggio a Gerusalemme. Nous sommes arrivés, je crois, le mercredi de la semaine de Pâques. Siamo arrivati il mercoledì della settimana di Pasqua. Et j'ai pu prendre quelques photos le mercredi et encore le jeudi. Ho potuto prendere alcune fotografie il mercoledì e anche il giovedì. Mais le vendredi saint, c'était impossible. Ma il venerdì santo era diventato impossibile À cause d'une tempête de sable. per una tempesta di sabbia. Le soleil avait disparu, c'était une très mauvaise lumière.
Il sole era scomparso, la luce era diventata molto cattiva, et nous avions du sable dans les oreilles, dans les narines et entre les dents. avevamo sabbia nelle narici, nelle orecchie e fra i denti. Mais j'étais content d'avoir fait ces expériences-là, Ma ero molto contento di aver fatto quelle esperienze, parce que j'ai pu voir dans une très petite mesure les épreuves qu'Israël devait connaître. perché in una piccolissima misura ho potuto conoscere le prove che Israele aveva dovuto subire. Quelle serait la base de la persévérance d'Israël dans ces épreuves? Quale sarebbe la base di perseveranza di Israele durante queste prove? Le souvenir de Dieu dans le passé. Il ricordo di Dio nel passato. Et que ce que Dieu était encore, il le serait toujours. E che Dio lo sarebbe stato per sempre. Parce que Dieu est immuable, nous dit la Bible. Perché Dio non cambia, ci dice la Bibbia. Cela ne veut pas dire que Dieu soit immobile, Ciò non vuol dire che Dio sia immobile, parce que Dieu, immuable et fidèle à lui-même, perché Dio non cambia ed è fedele a se stesso, il est toujours saint, è sempre santo, il est toujours puissant, è sempre potente, il est toujours un Dieu de compassion, è sempre un Dio di compassione, mais il est engagé dans la vie de son peuple, ma è impegnato nella via del suo popolo et comme il a été actif dans le passé, il sera de nouveau actif dans l'avenir, e come è stato attivo nel passato lo sarà sempre nell'avvenire. et dans les pires épreuves, Israël doit se souvenir de ce Dieu-là. E nelle peggiori prove Israele deve ricordare quel Dio, Afin de traverser les épreuves avec confiance, in modo di attraversare le prove con fiducia, d'obéir aux ordres de Dieu di ubbidire agli ordini di Dio et lui rester fidèle. e di rimanere fedele a Dio. Alors, dans sa sagesse, Dieu nous a mis dans une situation tout à fait semblable. E Dio, nella sua saggezza, ci ha messi in una situazione simile. Nous n'avons pas la fête de Pâques une fois par année, mais nous avons la Sainte Seine tous les dimanches. Non abbiamo la festa di Pasqua una volta all'anno, ma abbiamo la Santa Cena tutte le domeniche. Je suis moi aussi membre d'une assemblée de frères larges, Sono anch'io membro di un'assemblea dei fratelli, l'assemblée d'ailleurs de Georges Gaudibert à Vevey. l'assemblea di Georges Gaudibert a Vevey. Mais revenons à la Sainte Seine. Ma ritorniamo alla Santa Cena. C'est avant tout une fête de souvenirs. Prima di tutto è una festa di ricordi. Nous regardons en arrière. Noi guardiamo indietro. Nous célébrons cette fête en souvenir, en mémoire de Jésus, Noi celebriamo questa festa in memoria di Gesù, de ce qu'il a été, di quel che è stato, de ce qu'il a dit, di quel che ha detto et suprêmement de ce qu'il a fait à la croix. e di quel che ha fatto sulla croce. Parce que notre foi de chrétien est aussi fondée sur des réalités historiques. Perché la nostra fede di cristiani è anche lei fondata su realtà storiche. Dieu est intervenu dans notre histoire. Dio è intervenuto nella nostra storia, Il a envoyé son Fils. ha inviato il suo figlio. Jésus est venu dans le monde, il a enseigné, Gesù è venuto nel mondo, ha insegnato, il a guéri les malades, ha guarito i malati, il est mort, è morto, il a été enseveli, il est ressuscité è stato seppellito ed è risuscitato et il est monté au ciel. ed è salito nei cieli. Et notre foi est fondée solidement sur ces réalités-là. E la nostra fede è fondata solidamente su quelle realtà storiche. Parce que la Bible non seulement raconte ces réalités historiques, Perché non solo la Bibbia racconta queste realtà storiche, mais elle en donne l'explication théologique. ma ne dà anche la spiegazione teologica. C'est donc une histoire théologique qui fait le fondement de notre foi. E così è una storia teologica che fa il fondamento della nostra fede. Jésus est mort, Gesù è morto, mais la Bible dit qu'il est mort pour nous, ma la Bibbia dice che è morto per noi, à notre place. al nostro posto. Il a subi le jugement que nous méritions, vous et moi. Ha subito il giudizio che noi meritavamo, voi
è Dio. Et la Bible dit qu'il est ressuscité d'entre les morts. E la Bibbia dice che è risuscitato tra i morti Et elle ajoute, il est ressuscité pour notre justification. e aggiunge che è morto per la nostra giustificazione. Le Dieu de Jésus-Christ est notre Dieu. Il Dio di Gesù Cristo è il nostro Dio. Il a manifesté sa fidélité. Ha manifestato la sua fedeltà. Lorsqu'il a envoyé son Fils dans le monde, il a accompli toutes sortes de promesses dans l'Ancien Testament. Quando ha mandato il suo figlio nel mondo, ha così compiuto ogni specie di promesse del Nuovo Testamento. Il est un Dieu saint. È un Dio santo, Il voulait nous réconcilier avec lui-même, voleva riconciliarci con Lui stesso, nous adopter comme ses fils et ses filles, adottarci come i suoi figlioli, établir une communion paternelle avec nous. stabilire una comunione paterna con noi, Mais il y avait notre péché però c'era il nostro peccato et il y avait sa sainteté. e c'era la sua santità. Il a fallu un sacrifice sanglant. Ci è voluto un sacrificio di sangue. Jésus, le Fils de Dieu, a accepté dans son amour d'être ce sacrifice-là. Gesù, il figlio di Dio, ha accettato nel suo amore di essere quel sacrificio, Pour que Dieu puisse toujours rester saint perché Dio possa sempre rimanere santo et dans sa sainteté justifier celui qui a la foi en Jésus-Christ. e nella sua santità giustificare quello che ha la fede in Gesù Cristo. Et puis le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu puissant. E poi il Dio di Gesù Cristo è un Dio potente. Il a ressuscité le Christ d'entre les morts. Ha risuscitato Gesù Cristo fra i morti. Il a manifesté cette même puissance quand il nous a régénérés, vous et moi. E ha manifestato quella stessa potenza quando ci ha rigenerati voi e Dio. Il nous a donné une vie nouvelle. Ci ha dato una vita nuova, Il nous a unis à Jésus-Christ. ci ha uniti a Gesù Cristo, Il nous a rendus participants à la vie du Christ ressuscité, ci ha fatto partecipi della vita di Cristo risuscitato, afin de nous délivrer de l'esclavage de nos tentations. per liberarci dalla schiavitù delle nostre tentazioni. C'est toujours le même Dieu, Ed è sempre così, lo stesso Dio, le Dieu d'Israël, il Dio di Israele, le Dieu de Moïse, il Dio di Mosè, le Dieu de Jésus-Christ il Dio di Gesù Cristo, est notre Dieu aujourd'hui. è il nostro Dio oggi. Et c'est, je crois, l'une des raisons pour lesquelles nous célébrons la Sainte Seine dimanche après dimanche. E credo che sia una delle ragioni per la quale noi celebriamo la Santa Cena una domenica dopo l'altra. Nous nous souvenons du Seigneur, Ricordiamo il Signore, de ses souffrances, le sue sofferenze, et cela nous fortifie pour la vie de chaque jour. e questo ci fortifica per la vita di ogni giorno. Nous ne savons pas ce que cette prochaine semaine peut nous réserver de joie ou d'épreuve. Non sappiamo quello che ci porterà questa prossima settimana di sofferenze, di prove o di gioie. Il y a 10 jours, j'ai présidé un service funèbre dans le village où j'habite. 10 giorni fa ho presidiato un servizio funebre nel villaggio dove abito. Il y avait là un homme qui était venu pleurer la mort de son beau-frère. C'era lì un uomo che era venuto a piangere la morte del suo cognato. Personne parmi vous ne savait qu'une semaine plus tard, cet homme aussi serait rappelé par le Seigneur. E quell'uomo una settimana dopo fu anche lui chiamato dal Signore. Alors nous allons vers l'inconnu. E così andiamo verso lo sconosciuto. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver cette semaine Che cosa ci può accadere questa settimana ou ce mois de novembre qui vient? o in quel mese di novembre che arriva? Nous sommes assis sur un baril de poudre dans ce monde actuellement. In questo mondo attualmente siamo seduti sopra una polveriera. Pendant combien de temps aurons-nous encore la paix en Europe occidentale? Per quanto tempo ancora avremo la pace in Europa occidentale? Il y a des explosions partout. Ci sono esplosioni dappertutto. Certaines personnes disent que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Alcune persone dicono che la terza guerra mondiale è già incominciata. Et puis pour nous qui sommes chrétiens, que nous réserve l'avenir ici en Europe occidentale? E per noi credenti,
Che cosa ci riserva l'avvenire in questi paesi? Nos frères dans la foi souffrent un peu partout dans le monde. I nostri fratelli nella fede soffrono un po' dappertutto nel mondo. À la vitesse où les choses changent, nous pourrions devenir nous-mêmes un jour les objets de persécution. Con la velocità con la quale le cose cambiano, potremmo diventare noi stessi prossimamente oggetti di sofferenze, di persecuzioni. Si l'avenir vous effraie, E se l'avvenire vi spaventa, regardez en arrière, guardate indietro au Dieu de Jésus-Christ. al Dio di Gesù Cristo. Il est le même aujourd'hui. È lo stesso, Lui è lo stesso oggi. Et vous pouvez aller de l'avant avec confiance, Ed è con fiducia che potete andare in avanti, parce qu'il sera toujours ce qu'il a été dans le passé. perché Lui sarà sempre quel che è stato in passato. Et c'est là le fondement de notre confiance et de notre persévérance. E queste sono le fondamenta della nostra fiducia e della nostra perseveranza. Amen. Amen.